তিনি এরকম ভাবে চিন্তা করেছিলেন বলেই বাচ্চারা আজ ফিরেছে স্কুলের পথে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম বাহিরবেনা। সেখানে দরিদ্র বাচ্চারা কেউ করে তাদের মায়েদের সহায়তা, কারো দিন কাটে মাঠে ঘাটে খেলে। অনেক দরিদ্র বাচ্চা অভাবের কারণে যেতে পারত না স্কুলে। সেই সময় সেখানে অভিভাবক হয়ে পৌঁছে বাচ্চাদের কাঁধে হাত রাখলেন ভারতের স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী কুমার শানু। তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন তিনি, বানালেন কুমার শানু বিদ্যানিকেতন। ভালোবাসা কেন কাঁদায় নয়ন, ভালোবাসা কেন কাঁদায় নয়ন। तन्हा सफर में ये जो गाना मैंने आज रिकॉर्ड किया, इसका म्यूजिक डायरेक्टर है सादाब कोशी एंड लिरिक्स संजय मिश्रा का। जो गाना मैंने गाया, जो मैं हमेशा जाना जाता हूँ मेलोडियस गाने के लिए, ये गाने में भरपूर मेलोडी है एंड इट्स अ टोटली रोमांटिक सॉन्ग। यादों में तुम, सांसों में तुम, धड़कन में तुम हो यारा। लिरिक्स एंड म्यूजिक का एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है और आई थिंक ये गाना जब आप सुनोगे आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तन्हा सफर में तुम मुझसे मिलना, कुछ दूर तक तो संग मेरे चलना। যেন জল পদ পাতায় ছোট্ট কথা ভালোবাসা। ও স্বপ্নে যাকে দেখেছি আমি, আজ তাকে পেয়েছি। इसमें वो बात है जो हमने 90s का जो मिस करते हैं आज, तो वो भी है, लेकिन साथ में अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट इज टोटली वेस्टर्नाइज अरेंजमेंट। I'm Nidhi Srivastava. I, like a lot of people in Bangalore, I work in IT, and that's the world I've always known, corporate and technology, and so that's the world I come from. Basically, that's my background. हाईलाइट ये है कि हम हमेशा न्यू सिंगर्स के साथ दिया। 10 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয় সেই স্কুল। আজ সেখানে 200-রও বেশি ছাত্রছাত্রী এবং 8 জন শিক্ষিকা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিনা খরচে গ্রামের বাচ্চাদের শিক্ষার সুযোগ করে দিলেন তিনি। নিজের কর্মে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, যেখানেই থাকুন না কেন, স্কুলের বাচ্চাদের পড়াশোনার খোঁজ নেন রোজ। সুযোগ পেলেই সময় কাটান বাচ্চাদের সঙ্গে। তিনি এরকম ভাবে চিন্তা করেছিলেন বলেই বাচ্চারা আজ ফিরেছে স্কুলের পথে। চিরস্মরণীয় গান ও এমন এক মহৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে সকলের অন্তরে বেঁচে থাক কুমার শানু। कुमार शानू का ही है, सिर्फ पक्का सुर, और कोई इतना सुर में नहीं है।